Yan, kita nyo yung tupig. Ayan, so niluluto. Ewan ko ba kung ano nangyayari ngayon dyan, ano. Ayan, siguro yan yung original na pagluluto ng tupig ni ate. Ayan, diba? May kalan siguro sa loob. May lata. Tapos may graba. Tapos sa graba pinapatong yung pagkain. Yan, special tupig. Ewan kung bakit ganun. Ay, kahoy. Ayun, sinisigaan pala ni ate dun sa gilid. Diba? Nakita nyo? Tara. O, sige, pay-pay ate. Pay-pay. Ayan, tapos na ipapainitan siguro. May buhangin pa yata eh, no? Not sure. Oo, yata may buhangin. Ayan, no? Tapos gravel and then pinatong yung tubig. Masarap kaya yun.